आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैनू प्राइम मिनिस्टर मिलने ਨੂੰ बहुत टाइम हो गया, मैनू नहीं पता कि की ऐलान करेंगे। इन्ना मैं थोड़ा दस दिया कि वो आए ने फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फिरोजपुर, और फिर आई थिंक इज गोइंग टू पे रिस्पेक्ट टू सानेवाला, और वो तो बाद थोड़े जलसे विच की अनाउंस करेंगे। आई एम नॉट, बट सम डिमांड कुड बी मेड ऑन दैट पेपर और समथिंग लाइक नहीं, मैं जैसे अपने तौर पर काफ़ी देर पहला अबाउट 5-6 हफ्ते हो गए पहला मैं उन्होंने लेटर लिखी कि एक गल तुसीं ये करो मेरे वालों किसानी वास्ते, एंड दैट वाज कि हिंदुस्तान 1.5 लाख करोड़ की दाना खरीदता है हर साल बाहरों, तो मैं क्या तुसीं मैनू 1 लाख करोड़ 5 साल दे दो, वो 1.5 लाख एक साल, और मैं 5 साल बाद 1 करोड़ दे दो, 20,000 करोड़ साल का। असी झोना बंद कराइए, दाना की असी खेतीबाड़ी कराइए, और वो जड़ा 20,000 है उन्होंने MSP यूज़ करिए असी, ताकि उन्होंने आमदन बढ़ सके। एंड आई सेड दैट ये मैं एक प्रपोजल दी है उन्होंने, लेट अस सी दिस। सो व्हाट्स हिज स्टैंड ऑन दैट? नहीं, मैं लिखी हुई है, हाले खबर नहीं सकती। सर ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਡੇਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CM ਛੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੈਂਸਿਬਲ ਲੋਕ ਹੋ, 2,000 पर month, that means 24,000 for homemakers, 8 cooking gas cylinders for every homemaker, 2-wheelers for girls taking admission in colleges for further studies, 20,000 to those passing class 12, 15,000 to the ones passing class 10, promise computers for girls for pursuing high studies, transfer of properties in the name of women will be done free of charge, promise to promise to generate home-based, kitchen-based business opportunities for women, and provide interest-free loans up to 2 lakh to start their business. How do you do this? जरा explain तक करें सानू कि कितनों ये करेगा। Where will Punjab मेरा gross state domestic product is 5,35,000 crore, 5,35,000 करोड़, और असी इस वेले 4 लाख करोड़ का साडा करजा है 70%, 3 लाख करोड़ स्टेट का और 1 लाख करोड़ कॉरपोरेशन बिजली बोर्ड वगैरह वगैरह उन्होंने टोटल बन के। नाउ यू टेल मी, जब थोड़े को पैसा है नहीं, तुसी हुण अगर तुसी आ 1 लाख करोड़ तुसी होर ले लो, पंजाब का 100% कर्जे च आ गया, एंड देन हाउ डू यू स्टार्ट डूइंग दिस? बिकॉज आ जड़ा इन्हें प्रॉमिस किया है ये है 3,25,000 करोड़, वॉट ही हैज़ प्रॉमिस्ड। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਰੂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸੋ when the sheet sharing is it is total what should I say, taking the people for a ride. so when the seat sharing is expected to be done, We have started. The message has started. How much time it will take? I hope soon, but you know, when 3 parties are meeting, these things take time. We have to see. साड़ी सोच हर वेले यही रही है कि असीं जेड़ा जितन वाला होया कैंडिडेट इन्हां दा होया, साडा होया, BJP दा होया, Winnability will be the criteria. हाँ जी, Winnability will be the criteria. winnability. I have always proposed that. ਸਰ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Threat to national security. National security, देखो गल सुनो, we are in a very difficult situation. Pakistan and China are today totally colluding. Okay, they have built a new port in Gwadar, which is worth about $60 billion, and Othe they've got a Karakoram highway coming, Karachi the north to saje passe no to Gwadar. Now, just in case the new naval
alliance which we have, the quad ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, Australia, India, America, UK, all of them are together. ਅਗਰ ਉਹ blockade ਕਰਨ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ, they are building a railway line under the Karakoram range, and ਉਹ railway line ਜਾਏਗੀ and go to Gwadar, so they have an approach to Gwadar from this. Now you have got a total commitment of China to Pakistan. Dusra, you have got now, and this was a statement made by General Rawat before he died, that our next fear is that the Taliban are going to come and sit down on northern border. Why will Pakistan they come? Because they have no money. Afghanistan has no money. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇਊਗਾ. China will use them for controlling their Muslim population, the Uyghur population ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ population, and ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ. So that's a three-pronged problem for India, and that is why ਮੇਰਾ 600 kilometer border ਹੈ from Pathankot to Fazilka, and 600 kilometers. Every day drones are coming, every day weapons are coming. What is this coming for? जब कोई हथियार भेजता है, असला भेजता है, explosives भेजता है, it is for a purpose. What is the purpose? क्यों आ रहे हैं, कौन रख रहे हैं, की इस्तेमाल करेंगे? These are questions that have to be answered. That is why we are concerned. इतना ही अकालियां ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि जी 50 किलोमीटर border है, बनाता है इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 किलोमीटर, पहला सी साढ़ा 5 किलोमीटर border. Okay, they have taken it to 50. Why? Because when I was there, और ड्रोन शुरू हो गए थे, पिछले साल हो गए थे शुरू, कोई 17-18 महीने पहला, वो सिर्फ दरिया टपदे से, फिर 5-6 किलोमीटर अंदर आने लगे. I think it was the 31st or 32nd of July when 2 drones came and went 32 kilometers. So 5 kilometer belt रखना और वो अगर चले जाएं 32 kilometer, then Punjab is going to be flooded with weapons. And ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ. ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ? ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਅਸ ਓਨਲੀ. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, everywhere 50 किलो, Bangladesh 50 kilometers because of technology. And मैं तुम्हें ये भी ਦੱਸ देना है, the way these are all Chinese drones, the way these drones are now coming and technology improve ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ load carrying capacity and distance will increase. So ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ शायद 300 किलोमीटर जान की पता है. कैप्टन सर, I have a question please. Over the security, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा थ्रेट है, everybody knows that. सर, आपकी जो गवर्नेंस रही 4.5 साल की, that was controlled by the Gandhis. No, controlled by me. You controlled it. The वर्चस्व गांधी family का है because they are the headers of internal security or anything. Let me tell you, there was no interference. Running the thing was done by my DGP, myself, my police force. They were a very good police force. I have no worry from them. Front area was the BSF. Behind that was Punjab Police. And Punjab Police has a very experienced force. But it's a good force. And it's a force that I have full confidence in. Sir, you are saying a lot about security. The government is समय totally unaware है security के बारे में. The CM, the leader, and everyone. Yeah. Sir, it means कि it is the directly question mark over the Gandhis who are the header of a Congress party. You want me to say? You may want me to say the Gandhis are responsible. Sir, you I'm know not better. going to. सर हो गया ये They are controlling it, sir. नो पॉइंट आर्ग्यू, नो पॉइंट Point of the matter is, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, these issues which have risen are known to them. I'm sure they must be talking to the Chief Minister, because I'll tell you, when I was there, twice I briefed Mrs. Gandhi on the security aspect. So I'm sure the new Gandhi is also getting the same briefing. I don't know. But what I'm concerned about is, it is not possible that Mr. Sukhjinder Randhawa or the Chief Minister doesn't know, because daily reports are coming. I used to get a daily report. But they are hiding it from the people. They don't want Punjab to be panicky or something like that. Captain Sahab, announcements being made by Sidhu, is he superseding the High Command manifesto that उन्होंने declare नहीं किया ये कोई? Sidhu? Yes, ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ You see, one thing I must let you know. Now I can tell you from experience. I have been PCC President 3 times. I have been Chief Minister twice. Okay?
The system the Congress uses is not my business to defend the Congress or speak about them, but I'll tell you what the system is. They set up a manifesto committee. वो manifesto committee वो बह के सारे आंकड़े उंकड़े जो कुछ जोड़ने हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाने ने सब कुछ जोड़ लेंदी है. And उस तो बाद वो जाती है to it goes to AICC and मेरे टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह को चली गई सी. So Dr. Manmohan Singh called for meeting. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ, ਜੋ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਜੋੜਤਾ, ਐ ਕਰਕੇ that was the way the thing was done. Now Sidhu has no role to play. You have a manifesto committee. He will decide. That committee will decide. Then it will go to the AICC. They will set up, maybe it will be Chidambaram, maybe it will be somebody else. ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ. ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ? I was president 3 times. I never spoke once even. It was all went to the committee. तो सर नेशनल ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ गारंटी एंड एंट्री केजरीवाल दी ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ. केजरीवाल is saying मैं हर लड़की को 1000 रुपये दूंगा पर मंथ. दैट इज 12,000 करोड़ a year. हाँ लिख लो. हमने गर्ल्स का दिया आधार कार्ड वाले 91 lakhs No, these are others. Yeah. Women voters. जो voters women ने किया है, it was 96 this 96 90,000 96 lakh 96 lakh voters voted in the last elections, and you add 12,000 to them. 1 लाख करोड़ तो आए हो जाता है. कितों लियाओगे पैसा? तो दोनों पार्टीज लोगों को गुमराह कर दिया ने कि सानू वोटा मिले ने. दैट्स इट. किसी को कुछ नहीं मिलना. जब इलेक्शन मुक जाएगी सारे को पता लग जूगा. ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 4.5 ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. अच्छा मैं थोड़ा एक गल दसा. ਜੀ 92 एक मैनीफेस्टो बनता है. ਜੀ मैनीफेस्टो बनता है ना. ओके. मैनीफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ मैनीफेस्टो ਤੋਂ रफली 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ਼ੂ ਸੀ. ਜੀ Only one person in the country has done more than less than us, close to us, was Chandrababu Naidu, जिन्हों ने 83% अपनी कंप्लीशन करती सी मैनीफेस्टो. मैं 92% मैं की है. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ. ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਸਮਾਂ. ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ have we are going to the people on the performance of our government for the last 5 years. ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲ ਪਲੈਂਕਸ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲ ਪਲੈਂਕਸ. absolutely I think this will ਸਰ ਇੱਕ 36 Prime Minister. देखो this cannot be a single every party can. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਗਿਵ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀਲ ਕਮ ਟੂ ਵਨ ਸਰ ਇੱਕ 36000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ. ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਅਧੂਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਔਰ 8 ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ. ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਫਿਰ ਸਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ. Sir, one last question, sir. Sir, how you see the future of Punjab, where drug is prevailing, where the Very youth is sad. moving No, I'll tell you, outside, sir, let us look where at the farmers are on dharna, sir. मैं आपको no, I agree with you. There are many issues which people are raising, but let's start with the drugs. ये ड्रग्स इशू मैं पिछली इलेक्शन तो पहला क्या सी कि ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ. I have said that we will ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਾਂਗੇ. That is the words used by me ਕਿ ਮੈਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ. Have you got it? Yes, sir. And ਉਹ 65,000 ਬੰਦਾ I have had in jail. 65,000 boys have been arrested on this. As of the day I left, it had come down to 43,000 because they've got bail or they've got other out from the courts. Now that is as far as that is concerned. In addition to this, 6 big fish we have caught. One is today in the Hong Kong jail.
One we have extradited from Armenia. One we have extradited from Georgia. One is today under custody of the Interpol in Rome. And one is in Spain. And there's one more. 6 boys are today in Big Fish, who are in the, under in the current custody. Are they? Just do it louder. और ये ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ? So please continue. We will share. Sir, you continue. So my drug business was on this business. Unfortunately, drug is a very lucrative business. Today, what has come into Punjab, where does it come from? I got 700 kilos coming from Kandla. Okay, I got every day they are coming down from Delhi. They come from Uttarakhand. They come from Chamba. They come from even Uri, where the whole Indian army is sitting. They come from there. So it's paisa bahut hai, and they are coming in. We catch them, somebody else comes, we catch, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, this is continuous process. Sir, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ if ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ the action against the drug by Interpol and FBI and all was in the 30 facilities in America. Last time they caught the American Navy caught they ਹੁਣ submarine ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ. So you know this is ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ. ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. What can I do? So do you think so Pakistan is deliberately targeting the Sikh community? They are hurting their sentiments and everything, sir? No, they are not targeting the Sikh community, but they will try to use the Sikh community by bringing these Khalistan force and this force and that force. The hardliner, how are the pistols, you know how the weapons are coming? ISI uses its good offices and some money, but our weapons are coming from Afghanistan, from Germany, from Canada, from all these countries, plus Turkey, China. All our drones are Chinese drones. They are all coming. उन्हें आ रहे ने पर कौन रख रहे हैं, कितने पहुंच रहे हैं? Why are they coming in? That is my concern. I hope they are not going to try to utilize anybody. Right, sir. Thank you so much. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰੋ.